আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো এখন যাইতেছি তিন বন্ধু, একজন যাইতেছি ওই দিকে একটা ভুরিষ্টের দোকান আছে, ওই জায়গায় যাবো আজকে। চিল মামা চিল কর না, চিল হবে, শুধু খানা হবে খানা। কেন্দ্রে এই লোকটা দেরি করে এলাইছে আইতে আইতে, তো হ্যাঁ আবার পাক করছিলেন নাকি? পাক করছে। তো এখন আর কি যাইতেছি, হ্যাঁ সাথে থাকেন ওই জায়গায় ওই হোটেলে। তো সাথে থাকেন সবাই, আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখবেন টানুন সারা। লেটস গো ফলো মি। তো সাথেই থাকেন। এই 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 এখন যাইতেছে রোড ফারিয়া নাকি? রোড ফারিস পুলিশে যদি তোর ধরে ফার্স্ট রিয়াল গারাম হবে वाले तो आका मोह नहीं हम नहीं डरता हूँ। तो आयशा बोलती वाओ, टूरिस्ट किधर है? जूस खाइबा जूस किधर? जूस जूस जोश नहीं जोश खाइबी ना आसु खाइबी जूस खाइबो ना जूस একটা আমরা রাস্তার একটা আমি কোনটা খাইবি এটা দিকে যাবো না না জোশ জোশ এটা লাগে কি জুস জুস যায় না এটা লয় এটা কোনটা লয় কোনটা যায় তুই কর। জুসটা লাগে তোর এটা হামদিয়া যা হামজিয়াত मैडम इतना मैडम जूस वो पीता है कि मुंडी में डालता है? 70 रियल 6 रियल वेंडा वेंडा ये कौन सा बात कर रहे थे हम लोग? केरला केरला मेरे को मालूम है जूस बनाने का। मैं काम किया ना कौन सा जूस का काम किया मालूम है। हाँ मातम में काम कर रहा है 2 रियल खर्चा है मालूम है। बेचेगा तो 4 रियल 2 रियल जो जूस ऑरेंज जूस तो आदिल ना तो वेंडा लांडा मांडा सेम वेंडा वेंडा अब सेम क्यों? तामिल में बात आओ। बस काई ना पेप्सी पेप्सी यार आवर है उससे भी अच्छे तामिल में बात आओ। और ब्रू ये ले जूस ले लगे जूस ना तो पेप्सी लाते हैं पेप्सी हमजेद ओके पेप्सी कैसा हम भी वेल्डा बेल दे और बाहर आज का सारा तामिल सीख जाएगा। अरे जाइयो एक्टिंग सिटीन तामिल में बताओ कितना? अरे केरला में अंजी आरे एरे एट्टे उम्बुदे पत्ते आगे माल तुम बहुत गंदे बात करता है। माल आगे हाले আমার লাগা থাকবা ভালো মন্দ খাইবা বাস বুরস্টে নাকি কেন ভাইয়ে? আমি তো ভাইয়নকে কোনো কথা ভাইয়ান খেয়েছে আমরা খেয়েছি নাকি ভাই কোনো কথা বলতে বাস এখন ভিডিও সাক্কার আয়ালে।